छे केते काम हमर पुआ देखो नी बापा बहुत पसंद है मदी कौन झील न देखण बहु पसंद हो कथा कहली नहीं न देखो न गला अवश्य। अच्छा बाबा को दर जाए चाल चाल जाना मुगा जाई दे लो ऑडिला नो गईबा मेसर ना फ्लिपकार्ट रे फोन नंबर तो फोन ए ऑडी पे काल पठाई छु का से ऑडी वाला बात देखे जी दीटा लोग को पठाई को धरे फ्लिपकार्ट रे ना मेसर आ साटा काई पठाई ए चाल चाल देखी ए ऑडी आइलाई हाय आइला ना कौन ऑडी हां हेबा हां आइला ए बाबा तुम ऑडी ऑर्डर कर चलो टॉलीटा कौन आसी पहुंच नहीं ना मेरा काड़ा थे लोडा गान छक लागला चलो अब लोडो चलो अब आपा ये तो धीरे चालू जी पहुंच पारिया थी झियो करे हां बा 2-4 मिनट में पहुंच गया कौन कथा लगी हां चलो जल्दी के करे बाबा वाह भी आ सही भाई जाओ तुम बापा तो टॉली ऑर्डर कर सात महला बापा एटा झियो घर दी आ कोडा आ कहीं देखा था ना दी ना आउ चलो ब्रॉड मुझे कॉल करते हां सेट कर हां सब नेट भाई आओ तो जाओ आ जा आसा काय छोड़ का नबा गाछी ना आ छोड़ कौन से चल हम तो खाते तो बस को बोलो हमने जुआ काई जुआ एक ना आसो टिके अपेक्षा करो कल जल्दी करो जुआ जल्दी जाओ हां तुम कल जल्दी जाओ ना साथरी प्रेमारी झियो मु एक नंबर रूपरी रंगरी गुणरी झियो मु एक नंबर ओडिसा रे खेली भला सारा ओडिसा जी आइला तुम हे बाबा आ झियो कौन ता मुंह देखेबो आइला नंबर पर कैमरा हैं झियो मु एक नंबर झियो कौन के मुंह देखेबो आ संभाली बाबा टीम घट गिला बाबा तो से बाबा हम तो जुआ एका कथा बापा झियो मते फेरा लाबनी मारी हिच बापा मु पारुनी मो छातीटा धक धक हेई चक चक हेई बापा एते भलो मेकअप किए करबो हम दुनिया रे बाबा तमे भारी संस्कार बाबा खाली बाटे बजे कहबी भारी संस्कार बापा जे भारी संस्कारी ये मन को जाई जत्ते जाबे मोर संस्कारी जो ना हेई त की चाकरी बापा मु चाकरी बाकरी किछ करे ना अंकल मोर मो बापा कर निजर एटा बड़ बिजनेस अछि मु सेथिरे सहमत अछि समत अछि मो बापा कर एटा गोबर फैक्ट्री अछि मु डेली जाय घसी तारे जा सारा बुलाई साला रोजगार है समत तो जालिया पे भात हे उसे गसी दउतु आउ ठीक कथा तो हमको फेराई दे देबी तबे जो जल्दी कथा करी दी फेरा दे देबी आ जो उठे भलो से गसी तारे तो गाड़िया दे आ पूरा मुंहटा घसी ना ना से कोउटा पूरा मन एक नंबर है हां गोबर मारी जो मुया देखा छा काया बोदा हां हां बापा ले बापा जेड़ा भारी संस्कारी बापा जेड़ा भारी संस्कारी देखो हम पुओ भी ता सार भारी पड़ी संस्कारी
ए बहु मारी उतरा कहीं ए वो जो खाइला बापा मु पारुनी ମୋ ଛାତି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଛୁଆକୁ ପଡିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିଲା ଲୋକ ତୋ ଛାତି କଣ ହେଇଯାଉଛି ବାପା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଇଞ୍ଜିନ ସିଜ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠୁ ମୋ ଝିଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ପାରିବିନି ବାପା ମୁଁ ପାରିବିନି ସେ ପିଲି ଡାଇଲଗରେ ମାରନା ସେ ଉଠିବ ଛା ତେବେ ଏମିତି ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ବାପା ମୁଁ କଣ ଡାକିବି କିଛି ଡାକନା ମୁଁ ଡାକିବି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ତମେ କେତେ ବାଟ ପଢିଛ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇଛ ବାପା ମାଲଟା ଠିକ ହେଇଛି ନା ନା ମୁଁ MBA କରିଦେବି ବାହାଘର ପରେ ନା ନା ଆମର ଏଡେ ବଡ ବିଜନେସ ମୋ ପାଠ ପଢିକି ଦେଖା ପରେ ପିଲା ଛୁଆ ହନ ମୁଁ MBA କରିବି ସେଇ ଖସି କଣ ଖାଇବ ଭଲ ପା ଯା ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ରୁହ ବାପା କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯାଉ ବସ ବାପା ଯୋଉ ଆଣିଦେଲ ନେକଲେସ ଟା ଦଉନ କଣ ସୁନାର ନା ରୂପାର ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ସେ ହୀରାର ବାପା ଝିଅ ନେକଲେସ ପିନ୍ଧ ନା ଡେରି କଲ କାଇଁ ସାନ પર ନେକଲେସ ଟାଇଲୁ କି ସଳା ତାର ସଳା ମୋ ଅମଳର 1900 ଟଙ୍କା ମାଇ ନା କା ବାପା ଚଷମା ଅପରେସନ ତୋ ବୋଉର ତା ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି ବାପା କୋଡିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେକଲେସ କୋଡିଆ କୋଟି ଆଉ ଆମର ବାପାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଗଲ ରହିଯାଇଛି 1900 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଆଉ ବାପା ଯୋଉ ଇଏଟା ଆଣିଥିଲି ଆଣିକି ହେଇ ମୁଁ ଫେରି ଦେଇଛି ତମେ ବୁଢୀ ବାପା ପୁଅ ପିନ୍ଧେଇ ଦାଦା ସବୁ ବାପା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ मुझे तेमे बिंधेला मुझे बाहरी मोमस तेमे मुझे बिंधेला मुझे बाहरी ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଛାଡ ଝିଅ ବି କିଛି କରିବ ନା ମୁଁ ବି ଆଇ ବଢି ବାଜି ବାହାବି ସମୁଦି ସମୁଦି ମୋ ନୁହଁ ମୋ ଘର ଇଏ ବି ମୋ ପୁଅ ତଥାପି ସମୁଦି କାହିଁ ନା ବାପା ମୋର ଦେଖଣି ଆଇଥିଲ ତମେ ବାହାରି ପଡି ଯାଉଛ ଆଉ ସେଇ ମୁଡରେ ଆଇଥିଲେ ଦେଖୁନ ଏଗୁରା ସବୁ କଣ କି ଶୁଣା ସମୁଦି ସେ କି ଆଚ୍ଛା ସେ ଗାଇ ସେ ପୁଅ ଇଏ ହେଇଗଲା ମାନେ ବିବାହ ଆଗକୁ ଗଡିଗଲା ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସଇଲା ଆଉ କାଇଁ ଏଇଟା କରିବା ବାହାଘରଟା ସାରିଦେବା ଆସ